इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्निंग भी जो है वो स्टार्ट कर ली है। बॉडी बनकर सबने चलना है साथ, ठीक है। मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी इसमें नहीं है कि सिर्फ मैं कामयाब हो जाऊं और आप लोग मुझे देखकर वाह वाह करते रह जाएं, बल्कि मेरी खुशी और मेरी ख्वाहिश और मेरी दिल की तमन्ना आरज़ू मेरी ये है कि मैं अगर कामयाब हो रहा हूँ तो मेरे साथ जितने लोग चलने वाले वो सारे कामयाब हों, बल्कि मुझसे ज़्यादा कामयाब हों। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है वो सिर्फ अपनी कामयाबी अगर सोचता है तो वो एक मतलब परस्त इंसान है, उससे किसी दूसरे को भी फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। मैं इन फ्यूचर ये भी इरादा रखता हूं कि मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं, ऐसी वीडियोस बनाऊं कम से कम वक्त हो और उसमें बड़ी से बड़ी बात आपको समझ आ जाए। तो आप में बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते होंगे कि मैंने चैनल को मोनेटाइज किस तरह से किया है, क्या क्या मसाइल ऐसे हो सकते हैं जो 2022 में आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। शुरू में आपने जितनी मेहनत की उसके मुकाबले में आपको रिजल्ट उसका उतना ना मिल रहा हो तो आपको तकलीफ पहुंचती है। उस तकलीफ का सब्र करना होता है, उस पर सब्र करेंगे तो आपको आगे फल मीठा मिलेगा। अगर आप भाग जाएंगे तो वो शायद आपका इम्तिहान था कि क्या आप आगे चलना चाह रहे हैं या नहीं। यूट्यूब ने इतना बड़ा क्राइटेरिया रखा ही क्यों है? 4000 वॉच टाइम, 4000 घंटे का वॉच टाइम यूट्यूब ने क्यों रखा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं सैयद अदनान बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अदनान बुखारी ऑफिशियल। अच्छा फ्रेंड्स, दोस्तों, आज मेरा आने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है। इस चैनल पर मेरी जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं और होंगी वो इंशाअल्लाह ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं इस पर अपलोड करूंगा। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्निंग भी जो है वो स्टार्ट कर ली है। तो आप में बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते होंगे कि मैंने चैनल को मोनेटाइज किस तरह से किया है, क्या क्या मसाइल ऐसे हो सकते हैं जो 2022 में आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ साल पहले की बात की जाए तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी सख्त, इतनी मुश्किल नहीं थी। अब जो है यूट्यूब ने देखा कि इतने ज़्यादा चैनल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बनना शुरू हो गए हैं, हर दूसरा बंदा चैनल बना रहा है, तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो हैं वो टाइम के साथ साथ जो है वो सख्त होती जा रही हैं। तो अब 2022 में भी बड़ी सख्त पॉलिसीज़ हैं और इसी तरह कॉपीराइट के इश्यूज़ हैं और दीगर मामलात हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बचकर अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवाया है और मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज़ हो चुका है और मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो है वो जान चुका हूँ। कुछ मैंने कोर्सेज़ जो हैं वो लिए हैं, कोर्सेज़ किए हैं, उसकी वजह से भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी मदद मिली है यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज़ करने में और बग़ैर किसी गलती के मैंने अब तक अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवा लिया है। बताने का मकसद ये कि आइंदा इस चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो जो हज़रात ऑनलाइन अर्निंग के साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जिनका ऑनलाइन अर्निंग से ताल्लुक़ है या बनाना चाह रहे हैं या इन फ्यूचर वो चाह रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से फाइबर पर काम किस तरह किया जाए, यूट्यूब पर चैनल कैसे अपना बनाएं और उसके बाद मोनेटाइज़ कैसे करें, उसके बाद वो फेसबुक पर काम कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए। और इस चैनल पर आप जितनी वीडियोस अपलोड होने वाली होंगी तो उन सब के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। हमने एक कम्युनिटी बनकर चलना है, हमने एक बॉडी बनकर सबने चलना है साथ, ठीक है। मेरी सक्सेस, मेरी कामयाबी इसमें नहीं है कि सिर्फ मैं कामयाब हो जाऊं और आप लोग मुझे देखकर वाह वाह करते रह जाएं, बल्कि मेरी खुशी और मेरी ख्वाहिश और मेरी दिल की तमन्ना आरज़ू मेरी ये है कि मैं अगर कामयाब हो रहा हूँ तो मेरे साथ जितने लोग चलने वाले वो सारे कामयाब हों, बल्कि मुझसे ज़्यादा कामयाब हों। उसकी वजह यह है कि इंसान जो है वो सिर्फ अपनी कामयाबी अगर सोचता है तो वो एक मतलब परस्त इंसान है, उससे किसी दूसरे को भी फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। तो अगर इंसान ये सोचे कि मैंने कामयाब होना है और मेरे साथ जुड़े लोगों को भी मैंने कामयाब बनाना है, तो ये उसकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करता है और उसके रिस्क और उसकी उम्र में भी इजाफ़ा करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं या आइंदा आने वाले वक्त में जुड़ेंगे, उन सब की कामयाबी, मेरी कामयाबी, हम सब की कामयाबी एक मुश्तरका कामयाबी हो। तो हम इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करेंगे और उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग, फेसबुक पर आपने मोनेटाइजेशन करवानी है वो किस तरह से हो सकती है। फेसबुक पर 3 तरीके हैं अलग अलग तरह से मोनेटाइजेशन करवाने के। यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब पर तकरीबन 12 से 15 ऐसे तरीके हैं जिससे आपको अर्निंग मिल सकती है, आप पैसे कमा सकते हैं। तो YouTube पर वो 12-15 तरीके कौन कौन से हैं जिन पे आप सिर्फ YouTube पर वीडियोस अपलोड करें, YouTube पर अपना चैनल बनाएं,
اور ان 12-15 طریقوں میں سے کئی طریقے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی کمائی کے لیے، اپنے آن لائن ارننگ کے لیے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو گھر بیٹھے ارننگ ہوگی، اور اگر آپ سو رہے ہیں تو بھی آپ کی وہ ارننگ چل رہی ہوگی. یہ محنت ہے، اور اس میں میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں کہ یہ جلد بازی کرنے والوں کا کام نہیں ہے. یوٹیوب پر کام کرنا، آن لائن ارننگ کام کرنا، میں موٹے موٹے لفظوں میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ یوٹیوب پر کام کرنا ہے، آپ اگر آن لائن ارننگ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جنہوں نے 2-4 ویڈیوز بنانی ہے اور بھاگ جانا ہے، یا ان کو 2-4 ویڈیوز 10 ویڈیوز بنانے کے بعد تھکاوٹ ہو جانی ہے، تھک جانا ہے انہوں نے، تو یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کی فیلڈ یہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو فل تیار ہونا پڑے گا، مکمل طور پر فیصلہ کر کے آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا. آپ کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، شروع میں آپ کو ناکامی ہوگی، لیکن وہ شروع کی ناکامی ہی اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ ان فیوچر کامیاب ہونے والے ہیں. اگر آپ شروع میں کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہوتے ہیں، تو اس سے کبھی ہمت مت ہاریے گا، اس سے کبھی آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے. جتنا زیادہ آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، جتنی زیادہ آپ کو مشکلیں آئیں گی، اتنی ہی بڑی کامیابی آپ کا آگے انتظار کر رہی ہوگی. لیکن اگر آپ ان مشکلات کو، ان رکاوٹوں کو دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو آپ بتائیے کہ آپ کو کامیابی کس طرح مل سکتی ہے. تو آپ نے گھبرانے کا تو سوچنا بھی نہیں ہے نا. وقتی طور پر ویوز نہیں آ رہے ہیں، وقتی طور پہ سبسکرائبر کم ہیں، شروع میں آپ کے سبسکرائبر نہیں ہوں گے، آپ کے ویوز نہیں ہوں گے، آپ کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اس سے دل بہت بندے کا دکھتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. شروع میں آپ نے جتنی محنت کی ہو، اس کے مقابلے میں آپ کو رزلٹ اس کا اتنا نہ مل رہا ہو، تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اس تکلیف کا صبر کرنا ہوتا ہے، اس پر صبر کریں گے تو آپ کو آگے پھل میٹھا ملے گا. اگر آپ بھاگ جائیں گے تو وہ شاید آپ کا امتحان تھا کہ کیا آپ آگے چلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. یوٹیوب نے اتنا بڑا کرائٹیریا رکھا ہی کیوں ہے؟ 4000 واچ ٹائم، 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم یوٹیوب نے کیوں رکھا ہے؟ اور اس کے ساتھ 1000 سبسکرائبر. یہ اب کے لیے ہے. مجھے نہیں پتا کہ 2022 2023 2025 تک جا کر کے یوٹیوب کی کیا پالیسیز بن جاتی ہیں. 1000 سبسکرائبر کو بڑھا کر 2000 کر دے، وہ 2 سے 3 کر دیں، وہ 1000 سے 500 پہ آ جائیں، ان کو کوئی پتہ نہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روز روز چینلز بن رہے ہیں، روز روز یوٹیوب پر کام کرنے والوں کا اضافہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے ان لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے یوٹیوب جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مینٹین کر رہا ہے، وہ اپنی پالیسیز کو بنا رہا ہے یا سخت کر رہا ہے، جو بھی ہے. تو مختصر یہ کہ ہمیں اس کام کے اندر چلنا ہے تو ہمیں حوصلے کے ساتھ چلنا ہوگا. جلد بازی کا یہ کام نہیں ہے، جلدی کرنے والے فیصلے نہیں ہیں. ان فیصلوں کو بڑا سوچ سمجھ کر اور آرام سے آپ اس میں آپ کام میں اپنا قدم ڈالیں. اور جیسے آپ یہ کام شروع کر لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آہستہ آہستہ بندہ سیکھتا رہتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے سارا چینل کا کورس کر کے ہی چینل بنانا ہے، ایسا لازمی نہیں ہے. آپ شروع میں ہی اپنا چینل بنائیں، ساتھ ساتھ ویڈیوز دیکھتے رہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے اس چیز سے. یوٹیوب آپ کو سب سے زیادہ ویڈیوز جہاں یوٹیوب پر آپ کو ملیں گی. اس حوالے سے میں ان فیوچر یہ بھی ارادہ رکھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں، ایسی ویڈیوز بناؤں کم سے کم وقت ہو اور اس میں بڑی سے بڑی بات آپ کو سمجھ آ جائے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چینل پر آ کر میری بات سن کر اطمینان ہوا ہوگا. اگر کوئی بھی سوال آپ کا یوٹیوب کے حوالے سے ہو، آن لائن ارننگ کے حوالے سے، یوٹیوب چینل کے حوالے سے، فیس بک کی مونیٹائزیشن یا فیس بک پیج کیسے بنانا ہے، فیس بک پر مونیٹائزیشن کیسے، کہ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس پر ضرور کام کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ.